Africa want to be free. Farafina aka laɲini aka cɛsiri ana nin kan ko o ye ka se ka mara ka ɲɛnamaya ka kɛ a yɛrɛ b'a fɛ ka kɛ mun ye. O dusu ɲuman, o fɛrɛ ɲuman, o hakili ɲuman, Ala ka aw ni anw garijigɛ o la. Farafina ka hɛrɛ diɲɛ kɔnɔ, farafindenw ye farafina kɔnɔ ani farafina kɔkan ani lahara. Bi ye araba ye février kalo tile 16 san 2022 an bɛ Bamakɔ kɔnɔ. Radio Renouveau FM 98.1 Bamakɔ Musabugu. Radio minnu delilen bɛ ka sɔgɔ an na ka to an bɛ kuma la wagati min na an ka lamɛn u sigiyɔrɔ la k'u fo kɛrɛnkɛrɛnyala an kɔrɔkɛ Blaki Radio Seko n'ale bɛ Kayi a n'a ka radio baarakɛlaw k'u bɛɛ fo ani anw yɛrɛ ka jamana radio ni o ye Gajaga ye k'u fo. Radio ninnu bɛ se yɔrɔ yɔrɔ fo Diboli fo Bakel Sénégal kɔnɔ Mauritanie kɔnɔ ka se Kayi dugu ani Kayi dafɛ dugu a dugutigiw diinɛ ɲɛmɔgɔw mabaw cɛ muso k'u bɛɛ fo. An ka Radio Renouveau filanan n'o bɛ Segu k'an wolo Bafo Bamu. Ala k'an ɲɛmɛ Ala k'an tulo ma ka duwawu la. A bɛ duwawu min kɛ ale ni anw ni jamana ye don o don Ala ka duwawu timɛ. An kɔrɔmuso radio directrice k'a fo, radio directeur de programme Baba Mayiga k'a fo, a tɔgɔ la Segu CDR cɛ a n'a muso k'u bɛɛ fo. Segu Mouvement Rasta k'u bɛɛ fo. An ka karamɔgɔba Seko Lasina Kane k'a fo, a tɔgɔ la Hayidaralakaw, Jirilakaw, Talilakaw, protestant k'u bɛɛ fo Segu n'a mara bɛɛ. N tɛmɛtɔ ka Fana MC k'a fo, a n'an ka karamɔgɔba Seko Lasina Jalo k'a fo Fana kɔnɔ. Masigi Doyila k'u bɛɛ fo. Bamakɔ kɔnɔ Star FM 1 Bula ye dɔgɔkɛ a ka radio a bɛ taa fo Banamba Kulukoro ka se fo Nɛgɛla k'u bɛɛ fo. Star FM 2 dayɛlɛla Sikaso kɔnɔ. Tableau numérique ka taa fo Côte d'Ivoire jamana kɔnɔ k'u bɛɛ fo. Farabana Mustafa n'a ka denbaya k'u fo. Ka se fo Kangaba k'u bɛɛ fo. Yan sigilen su in na an bɛna kuma quasiment thème saba. Fɔlɔ Mali kura logements sociaux. Marché bɛ appliqué cogo di Mali kura kɔnɔ. Société dɔ Sajola Sirako la n'o ye Constant Limited ye an tun y'a kuntigɛ bi an bɛ don a kɔnɔ. Deuxième partie o ye kana kuma charte révision ko kuma min bɛ yen ni a sariya adoptera Conseil des ministres la n'a bɛɛ CNT ka tableau sanfɛ. Cadre des échanges olu kumana kan. Charte mun b'a kɔnɔ a bɛ se ka wolo mun na an bɛna kuma o kan. N y'a fɔ aw ye n ko kɛlɛ bɛ na daminɛ araba tɛmɛlen. RPM fan min bɛ Mari Manca Jarasuba kɔ, Adema fan min bɛ Mari Manca kɔ, ni ka tɛmɛ ni Nicolas Norman ka kuma ye ni olu b'a fɛ Asimi ka kɛ candidat ye. N ko projet min ni bi mɔgɔ si ma bɔ fɔlɔ 2 semaines après ko ngalon don. Adema RPM a bolofara fɛn fɛn mana kɛ ni hakilina kɔnɔ. N ko Shogɛl a si tɔ man ca prématuré la n ko wa kɛlɛ daminɛra. Makanisi m'a fɔ yan. An y'a fɔ yan mercredi, jeudi, vendredi. M5 jeunesse tendance Shogɛl. Tendance Shogɛl u ye ɲɔgɔn ye. Kuma bɔra ye
bamananw ko n'i ye mun bɛ baladen da a bɔra balaba da kana se CEDEAO ka sanction a ye fɛn bɛɛ cogo di o bɛɛ gulonnen bɛ ɲɔgɔn na ye su in na débat basigilen an tun ye ci bila association min ni olu ka hakɛ ye ka logements sociaux ɲinibagaw lafasa u k'u ka hakɛ sɔrɔ u ka président min ye Musa Manju Toure comme olu b'a kɔnɔ a dossier bɔlen an ko n'a tɔɲɔ bɛ se mɔgɔ fɔlɔ ma o ye aw ye ni mɔgɔ b'a cɛsiri la kulu min dɔnnen don kosɛbɛ aw ka kulu don a bɛnnen bɛ aw da aw ka n'a ɲɛfɔ sariya min b'a kɔnɔ ko min bɛ yen an kɔni ye papiyew sɔrɔ o kɛra lundi ou mardi a ye layidu di k'a bɛ na o y'a to an y'a tɛgɛ bila kunun n'a yɛrɛ kumana jusqu'à 3 heures du matin nka a ma yan sɔrɔ fɔlɔ a bɛna bilen a tɛna bilen wa an m'a dɔn a kɔni m'an wele k'a fɔ an ye k'a tɛna nka o t'an bali a kuma fɔ la Mackenzie, logements sociaux, on commence par ça. Amirina Nana, depuis Alpha Clé, Chamamba Katete, mais Alpha de a Haklina Damne. Mogo folo mununya soro ni ma flide, Hakli join. On croquait, Djenyoron, on nisodia bras naï, on l'a dit bras, n'avait tien sobiala kadaros maya, kalori sobi. Ani muchacha ulu bala en 1997 muchacha ya soro wati kalori soli halibi atabe akromso ala ka nyeme ala ademso be atete nale o ya amplifier ale to dara yorola mgo fe atete bugu adabura duguba soko ka gelen soro ka balo boala ka musaka boala ka do mara ka dugukolo san ka jo nimi janto ibeta lahara ka soro imase banki te juru beddu bela ni joro sugu do tila walma ni garanti sugu do tibolo janko mami ni ete sarabara mi ni a jolendo ni be kere la ite mabulu barala ika wari donta na bota macha bangi kono aka gelen ika juru soro ka se ka jo luanse geleya mimbe maukan o hami nana wolo mirila nyemogo fanfe depuis Alpha Omar Konare fo ATT président fanfe nana bete menanaye ka se ka to munu nuka soro basigilente jamana bi se ka dugukolo so jɔ kan ka duma u tun bɛ wari min sara luwanse la u b'o wari sara luwanse la jamana ye fo ka taa so wari ban so bɛ sɔrɔ ka k'u ta ye location vente i b'a kɔnɔ i bɛ luwanse sara a montant bɛ fixé i ka sɔrɔ la pour que i ka sɔrɔ bɛɛ kana taa la i ka se ka balo nga jɔra ni wari min ye san bɛ ban wagati min na wari in bɛ ban wagati min disons so bɛ k'i ta ye n'o tɛ n'i bɛ mɔgɔ wɛrɛ bara luwanse la n'i bɔra o i talen ye wa so tɛ k'i ta ye dɛ o de ye location vente a jɔra n'o miiri n'a ye a catégorie b'a la minnu tɛ baara la minnu bɛ baara la donc ainsi de suite barakɛla bɛ se ka sɔrɔ barakɛ jamana barakɛla bɛ se ka sɔrɔ mun tɛ jamana baarala bɛ se ka sɔrɔ pourvu que montant min fixelen don i ka se k'o fɛn a critère fɔlɔ critère bɛ dépend sow la dɔw ye minnu bɛ baara kɛ
dɔw ye minnu tɛ salarié jamana bara a b'an kɔnɔ k'a bɛɛ ye ni setigi ye de setigi bɛ se k'a sɔrɔ u prix tɛ kelen ye a standing tɛ kelen ye nka mun da ka nɔgɔn n'o b'an yɛrɛ bolo 8,000 10,000 kalo la o ye se tɛ minnu ye kosɛbɛ ka sara baara jɔlen don mun ka revenu man ca kosɛbɛ jamana cɛ a n'a muso bɛɛ bɛ se k'i tɛgɛ bɔ a nɔfɛ hakɛ min bɛ tilan san kɔnɔ o dɔɔnin n'a jatera so 1,000 so 2,000 maliyɛn minnu bɛ kɔfɛ olu ka hakɛ bɛ jate Haut Conseil malien de l'extérieur olu bɛ olu ka dossier reçoit kana n'a ye minnu bɛ Mali kɔnɔ olu ta bila yɔrɔ bɛ yen u bɛ compte dayɛlɛ papier minnu kan ka fournir i b'o fournir après critère bɛ yen n'aw bɛɛ ye ko minnu tɛ sara ta kalo la u yɛrɛ b'a lajɛ jɔn denw ka ca jɔn ka gɛlɛya ka ca jɔn ka degun ka ca ainsi de suite pour que k'a lajɛ dɛmɛ bɛ se ka kɛ jɔn ye joona ni dɔn ye pour que ka bɛɛ kɛɲɛ commission sigira gouvernement ye sariya ta dugukolo ministre o b'a kɔnɔ domaine urbanisme ministre o ka mɔgɔw bɛ yen CNJ kelen o ka mɔgɔw bɛ yen kafo o ka mɔgɔw b'a kɔnɔ Haut Conseil o ka mɔgɔw bɛ yen gouvernement ministère min ka mɔgɔw b'a kɔnɔ a bɛ ministère 3 4 bɔ président kelen bɛ k'a la o commission de bɛ dossier reçoit kabini commune kɔnɔ kɔfɛla la ka na k'a tɛntɛn k'a jɛya ka sɔrɔ ka publication kɛ dossier bɛ bila yɔrɔ min na a bɛ yen bɛ compte dayɛlɛ ka na ni a compte numéro ye versement tout magansi o y'a esprit ye n tɛ don a kɔnɔ kosɛbɛ yɛrɛ mais mun de ye nin kuma labɔ bi an bɛ wagati la wagati min tɔgɔ ko camancɛ fanga dɔ de dafirila k'a dafiri sariya sɔsɔ la coup d'état magansi an y'o de kɛ yan ka président gɛn ko jamana min ɲɛmɔgɔ mara dɛsɛra ka permis ka jamanadenw lakana permis ka bɔsi a la fanga min bɛ dɛsɛ ka jamanadenw lakana permis ka bɔsi a la fanga min bɛ dɛsɛ ka kalan basigi fanga ka bɔsi a la fanga min bɛ dɛsɛ ka kelenya sabati jamanadenw ni ɲɔgɔn cɛ sariya la fanga ka bɔsi a la fanga min bɛ jamanadenw ka hakɛ bɔsi u la ka dɔ wusaya ni dɔ ye ka tɛmɛ k'a ka surunna permis ka bɔsi o la fo ka taa fɔ ko kalafili suɲɛna cour constitutionnelle kɛra cour de blanchiment des élections ye Mackenzie ko assemblée nationale kɛra poste ye lettre de bɛ latɛmɛ ko Mali o kɔrɔla o fanga tɛ to ya ka wagati ka dafa n'o tɛ k'an bɛɛ bɛ taa dingɛ la ko k'o bɔ k'o bin désobéissance civile mobili kana don Bamako bila kana bɔ a ye assemblée minɛ a ye wari tɛ minɛ jamana nafolo ka assemblée ci des milliards détruits wari tɛ ma hali bi ka journaliste ka dugukolo mobili ci ka wari tɛ caméra an ka wari donna mun na k'a ci maaw bolofɛn butigiw k'a ci hadamadenw ni sara la nɛgɛ bɛ dɔw la fo bi Sidibe collectif de victimes ani Tangara nga foli b'aw ye ni kuma de donna maaw la maaw bɔra ka t'u yɛrɛ kɛ nɛgɛ ye ni anw ma sa
an ka ɲɛmɔgɔw tɛ sa ni anw ma sa an ka ɲɛmɔgɔw bɛ tiɲɛ fɔ ni anw ma sa an ka ɲɛmɔgɔw u bɛ Mali kɔrɔ in kɛlɛ Mackenzie a kɛra dɛ ko miliyari 1,000 ni kɔ suɲɛna élection suɲɛna ma famille d'abord ko gouvernement bɛ sigi 15 ans bugu ni TRPM na ite ta amola ni TRPM na ite ta kanam na ni TRPM na ite ta gardi la ni TRPM na ite ta police la ko liste de bɛ na énergie du Mali la liste de bɛ ta kanam na liste de bɛ ta nina liste de bɛ ta nina Mackenzie kuna sini ko tɛ dɛ kunun ko an bɛɛ bɛ balo la ko Mali kɔrɔla an ka coup d'état kɛ ka fanga dafiri n'a bɛ kɛ mun ye a ka ko ye n'o tɛ an bɛ taa kungo de la Ouattara da assemblée cira ko Mali kura ko CEDEAO kono ko bɛ élection de ni an san 30 ye kalafili la ko fɛn ma bɔ suɲɛni na ko CEDEAO kono ko fɛn bɛ élection de an ka taa élection na ko ni an san 30 ye fantanw olu ka dossier bɛ ta ka bɔ ye famaw den de bɛ tɛmɛ ko Mali bina refondation mun y'a to sɛnɛkɛla tɛ balo bilen a ka sɛnɛ la mun y'a to lɔgɔtigɛla tɛ balo bilen a ka lɔgɔtigɛ la mun y'a to bilen fantanden tɛ baara sɔrɔ mun de y'a to bilen fantanden ka impôt bɛ suɲɛ dɔ fɛ mun de y'a to bilen hadamadenw tɛ kelen ye ko n'an m'o lajɛ ko ka taa kalafili la ten ko coup d'état tɛ ban Mali kɔnɔ yan nɔ ko a ba CEDEAO ka dugutigiw fara ɲɔgɔn kan ko bana kelen bɛ maa min na n'i ye ani bana 5 bɛ mɔgɔ min na n'i ye fura kelen d'a ma bana kelentigi bɛ furakɛ nka bana 5tigi o bɛ sa ko Mali man kɛnɛ Mali binna ko Mali tɛ yen bilen ko bɛ tɛ kalafili ye ko fo ka Mali kura de jɔ refondation ko n tulomaw karila k'an ka sigi o bɛ tile hakɛ min ta an k'o ta n'o tɛ taa furufuru dun an k'o furufuru dun n'o tɛ taa mɔni min an k'o mɔni min n'o tɛ taa nin an k'o gɛlɛya kun nka n'an y'an ta kɛ kalafili gansan ye ka sɔrɔ an ma suɲɛni a ju wuli ka bɔ yen ka sɔrɔ an ma nin wuli ka bɔ yen k'a bɛ kɛ tan dɛ Mackenzie a ma kɛ a ma kɛ o Mali kura o de y'a to nin kumakan in bɔra bi mun de y'a kumakan wuli bi nin t'a siɲɛ fɔlɔ ye o polisi concours la a bɛ kɛ yan an y'u caman reçoit yan Mackenzie concours ka mɔgɔw ka k'a kɔnɔ an y'a mun reçoit a ka ca mun ye nin mankan wuli wagati c'est le contexte qui pose c'est le contexte qui le fait surasiw bɛ faga kurun fɛ hali mobili tɛ yen avion tɛ yen ka su ta ka na n'a ye ji tɛ yen ka di surasiw ma wari bɛ suɲɛna kilennenya tɛ yen jamana tɛ yen bilen bɛɛ kama jamana kelen bɛ dɔw de ta ye Mackenzie o ma fɔ an ye o de kama ko ka kɔrɔlen wuli ko kɔrɔlen kɛra yɛrɛ ko ye kɔrɔlen kɛra kabila ko ye kɔrɔlen kɛra tɔn ko ye kɔrɔlen kɛra teyi ko ye ko de ye jamana ci ka musaka minɛ bɛɛ la ka don fɛn sanfɛ alors ka a tɔnɔ di dɔɔni ma o de ma kɛ donc Mackenzie kumakan min bɛ yen bi o y'o yɔrɔ de ye ko minnu b'a la k'an ka taa élection na
kulu de jamana soin olu de jamana bi olu de armée bi olu de sɛnɛkɛlaw bi olu de jamanadenw faga olu de jamana ta ka taa feere ko soigni wari de b'u bolo ko n'u ye kan ka taa élection na k'u ta fɛ an ka yuruguyurugu kɛlɛ jɔn ye a fɔ Choguel Kokala Maïga ORTM na bamanankan ko maaw ye contrat surfacturé olu de b'a la bi kan ka taa élection na parce que ko kiri bɛ ka kɛ n'a kɛra k'u bɛ minɛ k'u pressé don an ka taa élection na walasa kiri ka jɔ ko ni kiri jɔra o ye Mali kurako jɔlen Mali kɔrɔ de bɛ sen kura sɔrɔ. Le contexte à bord de là. C'est pas la première fois qu'on voit ça. Mackenzie. Une commission in beba kono. Comme les courants nana. Sote munu mula ambe ya kauka hake di auma. Aéroport mugo auka hake. Cheminot aw ka hakɛ denmisɛnninw aw ka hakɛ aw de tun tɔɲɔna aw de sara kisɛ cira aw de la polisi le commissaire Samake force spéciale de la police ko forçati ye mɔgɔw faga fo ko jugement kɛ ko CEDEAO ta fɛ k'o de mɛn ko lutte contre la corruption ko CEDEAO ta fait ko de main kalmamu fara ɲɔgɔn kan ka dugutigiw fara ɲɔgɔn kan n'an taara élection na ka sɔrɔ an ma yuruguyurugu lili bɔ an ma hakilina dɔ Mali kura hakilina bɔ ko coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ Mackenzie n de ma fɔ an ye ni ne ma fɔ an ye. C'est ce qui nous a été dit. Alors, voici Listi Bora. Ne tumbolo tietede. Abole ngo ayi. Ambe informatique clé là. Imprimante be mugo boloso. Photocopieuse be mugo boloso. Ame wati min kono fanga ko kelebe. Bebe se ka mirina do soro ka kodo da dola fo wagati mi yɛrɛ la décision bɔra suro ko so dili ka ɲɔngiri la fɔlɔ état yɛrɛ fɛ a ko donc tiɲɛ don alors n ye dossier lajɛ o ne dabari banna maaw tɔgɔ b'a kɔnɔ n bɛ dugawu kɛ ala kana kɛ tiɲɛ ye. Numéro 48, logement nombre ordre. Récépissé comme 00172. Logement 12 386. À Sorobara, Tchèdou. À Togo, Daouda Hamida Choguel Maïga. Wontan yo ni join ala kana ninge ne fadenge Daouda Hamida Choguel Maïga Choguel toko ka chamalla ala kana ninge Choguel de Malikro ingénieur. D'autant qu'on dit c'est la deuxième tranche. Depuis il y a clé au saut de ni. Ni Choguel dendo mafodo de anaka kan na ya nyini. Na Malikura kodi ko sira procédure saria o de ban beke klenye wamba do kle flyna
ala ka kulawzu kɛmɛ fila don an na cɛ a kana kɛ sogɛli den ye n'a kɛra sogɛli den ye n b'a dɔn sogɛli ye cɛ min ye sini a bɛ bɔ n'a den ka dossier dépôt ye k'a procédure bɛɛ labɔ k'a bɛɛ da yɔrɔ mɔgɔ tɛ réseau fɛ k'a bɔ a bɛɛ bɛ da réseau kan sini n'o tɛ ala kana nin kɛ dɛ Mackenzie n nana tɔgɔ ye tɔgɔ min n'o ye type de logement numéro 158 logement numéro 9067 maa min y'a sɔrɔ papier in kɔnɔ cɛ don a tigi Umaru Jara n ko ala kana nin kɛ karamɔgɔ ye nka nin karamɔgɔ tɔgɔ bɔlen dɛ Umaru ka ca Jara ka ca nka ne yɛrɛ Umaru mun tɔgɔ dɔnnen don kosɛbɛ n'o y'an ka karamɔgɔba ye Mahamadu tiɲɛ tabaga la ilaha illallah boulevard Alimamiba ala kana nin kɛ Umaru ye Umaru ko depuis fanga kura in nana an y'a kɛ yan ko fantanw ɲɛji cɛra fantanw jigi sigira ko Mali ka honneur sigira ko souveraineté bɛ Mali bolo ko diɲɛ bɛ Mali bonya bi i tɛ maa bonya k'a ka jango ye i tɛ maa bonya k'a ka surun i tɛ maa bonya ko fɛn b'a bolo i bɛ maa bonya k'a tilennen Mackenzie mɔgɔ min ni wari b'a bolo to fanga la b'i ɲɛ a ka bon a ka jan mais n'a tilennen tɛ i b'a hali ala den b'a bonya ne ko n ko nin ani Umaru kɔni tɔgɔ bɔlen Umaru fana ye Umaru Jara ye ɔ Imam Umaru don wa n'o don n b'a dɔn Umaru hadisa ye mun fɔ kuranɛ ye mun fɔ a yɛrɛ ka video caman min bɛ yen n bɛ ka spécial labɛn Umaru kan Umaru sini bɛ a bɛ bɔ n'a ka papier ye ale y'a ɲini depuis i bɛ ka tile a ye papier don mun fɔra n ye ko so ninnu dira cogo min a fɔra deuxième tranche nin y'a di ko filanan ye kun fɔlɔ maa minnu ye dossier kɛ n'olu m'a sɔrɔ kun fɔlɔ la ko filanan na olu de jɔyɔrɔ ka bon a kɔnɔ ni Umaru don n b'a dɔn Umaru a bɛ bɔ n'a ye a bɛ taa Kasim Tarawele bara a bɛ taa ɲɛfɔ ye a n'a ka papier bɛɛ bɛ taa ye a b'a bɛɛ fɔ ala kana kɛ Imam Umaru Jara madala n'o ye nin ye ne bɛ Imam Umaru Jara mun dɔn M5 Imam Umaru Jara mun ko dɔw taara fanga la dɔw tun bɛ M5 na jɔyɔrɔ ko kama dɔw tun b'a la sanga tɔgɔ kama dɔw tun b'a la wari kama bɛɛ y'i ta sɔrɔ ko minnu tora la hɔrɔnya ni hakilina kama ko anw de filɛ yan o Umaru Jara ne b'a dɔn o tɛ nin na ayi o Umaru tɛ nin na o Umaru tɛ nin na dɛ wa o tɛ nin ye u kɔni tɔgɔ bɔlen don Umaru Jara dɔw ko mango ayi n ko ale tɛ tɔgɔ bɔlen don ale don ale tɛ wa n kɔni ma dɔn Mackenzie encore n nana bɔ papier wɛrɛ k'a kɔnɔ o kelen numéro 175 logement 12468 a sɔrɔbaga ye cɛ ye a tɔgɔ Amara Bacili n ye bu wele sɔrɔ n ko n dɔgɔkɛ Amara de n ko Amara Bacili ani mun bɛ suma la yɛrɛ fa tun bɛ sɔrɔ Carrefour la awɔ Amara ko Amara n ko awɔ n terikɛ n dɔgɔnin Amara fa bɛ téléphone feere écouteur ni fasadu guabaru Amara n ko tɔgɔ dɔ bɛ ko Amara Bacili n ko Amara tɛ nin ye dɛ a ko aa n ko ayi n ko nin tɛ Amara ye Amara tɛ u kɔni tɔgɔ bɔlen don ne yɛrɛ dɔgɔkɛ tɔgɔ Amara a jamu Bacili
nga nin fana ye amara ye nin fana ye bacili ye amara tɛ nin tɛ amara ne dɔgɔnin tɛ ne dɔgɔnin tɛ M5 cɛfarinba tɛ hɔrɔn don Mali kura amara Mali kura chef d'état major colonel amara a ye amara tɛ ne ko n ko ayi n ko ni wa ni amara don men kaliya ka bacili anw ye halala ye wa i b'a sɔrɔ a ka papier a bɛɛ jɛlen don wa a bɛ bɔ n'a ye tile 2 in na bɛɛ n ko n'a bɔra aw b'a fɔ n ye ɲatɔ ye bu ɲininka sisan n ko u y'a labɔ bi a ko ayi n ko non amara a bɛ bɔ n'a ye sini ou ya ni dimanche cɛ a bɛ bɔ ni papier bɛɛ ye n ko sariya ye mun fɔ amara ye sariya bɛɛ bato Mali kura bɛɛ ten de amara mun bɛ yan o tɛ n ko ne hakili b'an ka baro minnu na Carrefour la u bɛ na ca ni an ye galama opération le 10 février la n ko n t'a dɔn a bɛ yɔrɔ min na n k'a bɛ yan k'a bɛ yan ɔ n ko amara tɛ ɔ Mackenzie papier kɔnɔ tuguni n nana ye lot numéro 188 logement 95 38 o fana sɔrɔbaga ye cɛ ye Kassim Traoré n ko bon n ko ne bɛ Kassim Traoré mun dɔn o bɛ kilebu la o ye n teri ye bon Kassim ka ca dɛ Traoré fana ka ca n ko n ma lamɛn Mali kura Kassim wayi n ko Kassim tɛ Modibo Sidibeya Kassim Choguel ka Kassim ayi n ko wali Kassim don n b'a dɔn cɛ min ye a ye papier bɛɛ bila komi a yɛrɛ b'a fɔ kuma bɛɛ k'a bɛ n wele k'a ɲininka ɔ ne yɛrɛ fana bɛ n'a wele k'a ɲininka kɔdi don an fila ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ Buwaba cɛ wele k'a ɲininka ɔ ne yɛrɛ fana bɛ Kassim wele k'a ɲininka n'o y'a sɔrɔ Kassim Traoré mun bɛ papier in kɔnɔ n'ale de don n b'a dɔn n'ale de don mɔgɔ si kana sigi Kassim ayi a bɛ kɔngɔ fɛ ni fɛn dɔ ye Mackenzie j'ai vu kana ye Abdelkader Maïga bon mun ye Tapo ka débat sur do dɔ fana kɔni tun bɛ yen ko Abdelkader Maïga a ko Tapo ye Mali ci Goyitaw ye Mali ci Mali kura a tɛ jɔ fo ka yuruguyurugu dabila fo ka jamana jɔli ni sinjiya ni badenya ni teriya ye k'o dabila ka sariya de la clé ko technicien ko a b'a lamɛn su in na a bɛɛ bɛ jouer su in na ko technicien ko san 5 transition n'an ye samiya compter n'an ma samiya compter o ye san 4 ye n'an ye samiya bɔ a la o ye san 4 ye nka n'an ye samiya k'a la o ye san 5 ye wa k'u bɛ yan ko san 10 ko cɛ tɛ yen mun bɛ se k'u bɔ fanga la ko nous sommes là n'an ja on fait 10 ans k'aw tɛ se k'an bɔ yen le grand Abdelkader Maïga ne ko n ko EMK Cheikh Oumar Sissoko mon père ayi n ko Cheikh Oumar bɛ taa ka na san sugu la Tayiroba ye mun fɔ n ye ne bɛ Cheikh Oumar mun dɔn a bɛ kɔngɔ fɛ a tɛ sariya sɔsɔ Cheikh Oumar ni maa tɛ jɛkulu kɔnɔ maa min e ye mun kɛlɛ kunun ka tila k'o kɛ bi n ko Abdelkader Maïga tɛ o tɛ mun tun bɛ ka leçon di Tapo ni fɛn ma n k'o tɛ n ko ni Abdelkader Maïga wɛrɛ de n y'a bɛ se wele a bɛ se ko ko Abdelkader Maïga ye sɛbɛnni dɔ kɛ k'ale fana y'a mɛn de ko so dira ale ma ko n'a dira ale ma k'ale ma papier bila n ko CNT sigira ta k'an y'a mɛn carré kɔnɔ plainte donn'o CNT kama ingénieur bɛ fanga la bi ko n fana y'a mɛn carré kɔnɔ n y'a sɔrɔ n ma papier ɲini n ka bɛ se ka kɛ n ko mais Ala kana kɛ Mackenzie t'es étendu à quand. Mais là où je me suis dit que tiens donc, et qui m'a franchement gouvernement est communiqué Mimbo Suro, disons le ministre des domaines Kamena a fɔra ko fana den ko dɔ tɔgɔ b'a la ko n'o den tɔgɔ bɔlen
Kamena Ibado est joint, membre du bureau politique national de Muntakatal, Sénédi. Professeur agrégé. Professeur agrégé, Malikoura. Ministre des domaines. Membre. Soko Imbale Kaoror là. Iklovena. Muntakaka ministry. Sénédi bureau politique national. Nerefa JP. Alnego mu ayingoni. Muntaka bereyonke. Sénédi ben ni erreur souf Malikoura. C'est ça. Le 15 février, le ministre Brahima Kamena a eu une décision que suite à la transmission de la liste définitive des bénéficiaires de la deuxième tranche de 12 500 logements par la commission d'attribution, quelques anomalies ont été signalées au ministère et à travers les médias. Que liste là-bas mimbora, flanant liste là-bas, que fili do yera kono, fili baute de quoi anomalie dron, que au fora où le ministère là ani médiaouka. Le ministre de l'Urbanisme, de l'Habitat, des domaines de l'aménagement du territoire et de la population dans un souci de totale transparence décide. Ministère de la commission konode, aka ministère de la commission kono. Commission reba le reka titura de kono. Or liste provisoire de boka du ministère ma folo. Ou ba vérifier que sera ka liste définitive bon. À quoi est décision le processus d'attribution est suspendu afin de procéder aux vérifications nécessaires. La commission d'attribution est dissoute. Ko so dili ka nyongirila ko wala sa ka sekesekeli OK. Ko commission ko tira. Moi, j'ai aimé la suspension. Ni mahake munum fora iba soro ma bakele ni ko ingono dobe wuka papier bo anyema. Logement social nyini taninga segimbala. Ibe ta papier nyini. Imprime tembru besan. Konti ube daele. Waru besara. Papier ube nyini taninga segimbala. Iba soro machamambe. Uya nyini jele yaka. Do sanfla sans chien saba bala. Na furako ka be annulé. Ibe bibeka. Na nyongirila ka sege. Munu ma soro jeleya kono luka boala, munu ya soro jeleya kono luta ka tubulu. J'ai aimé le caractère suspensif afin de procéder à la vérification. Au départ, certains disaient il faut tout annuler, ka décret est annulé. Ni a annulé ba soro doya nyini gagné be biuluka. Na sege abedo, John de ma nyini gagné. John nana kunu, John ma depoke. John nega papier ma dafa, John ma saria dafa, ulube boala. Munu ya nyini jeleya ka utabe tout bolo. J'ai aimé ça. Mais là où tu te poses, décision me boit Kourasini avait annulé Kounou à moins de 48 heures. Un acte aussi important. C'est un indicateur. Malikoura qui prend une décision. 48 heures et le même Malikoura annule encore. Malikoura fait Malikoura et annule Malikoura. À Borakounou Nisodjara, je dis, mais c'est indicateur. Liste publiera Donjo. Il y a 48 heures. En 48 heures. Après hier, on m'a montré. Mackenzie, c'est désolant. Il y a 3 heures du matin, on m'a envoyé quelques éléments vidéo à voir. Suite à ça, ABC faut Kosobe. Il m'aide à beaucoup comprendre, les journalistes. Mais ce que j'ai vu, n'y fait moi shima fo kongalondu. Shima fo kongalondu. Munu nya soro nulu be mseng nao. Uluma fo kongalondu ne ka unkelenta la ko sente a munu mega fo ka mai ko awre be ngalongo no. Tu vois où est-ce qu'on en est? Kramogo dok manabi. ABC achima anga kramogo lame. Ah, ne connais pas quelle la nive soni mama bi, et me se unko kunga munu sara, et kunga duri de ma folo.
parce que ma foi tu là on te m'a le toro a fara je ko Faisal ne m'a toro papier là moi ma Faisal toro la première dia la kuma ne ko mais foi mo dulma ni nana qui fait injustice kele era kan nani injustice e foro mo actez-vous mo ta ka ta papier déposer ka papier déposer pour que agni ou ya ulu chama mbala parce que kuma critère de pas mal d'hommes a dit la plein de nous a papier déposer dans mais qui est quand Kenya ni kuma dora on a manka malien do on a ka malien do mun fara ya je ka ko on a manka wa mun ye papier déposer ka caution déposer ka agni mun ma so on a manka wa malien tout fara wa mun a dra numa parce que dora o ka suru fangala parce que dora on premier ministre ni on kera kuma adiruma on est kuma na kutaka tingeni moi je m'en fous non faut bien ni ko ki so ni mo ma M5 kella ikanga di malien bema parce que malien belo ko M5 ko malien belo wula kama ni ya di doma ka doto parce que pour lui être comme ko il est injustice que la ba manga na injustice et papier déposé do humain amma ba karama de amul hakilla li si folo bora yani ni gouvernement ngana yani fa aka bi li si folo bora anya kuma mu me ko munun kunyaje nu ko récépissé be no ko abna tirage la ko nyonje ko lo le condition mais papier wala déposer ni en main on a kaka malien do menya to papier déposer o le premier papier déposer là mais kata so ta ka du mo parce que panga na ko mo ko injustice dando ka de jorma ministre ka de jorma ministre diw ka de jorma ministre na ko mo kadi derma munu mise kumana kadi derma munu mo fanu bani kuye ni mbebe se ndahara diye du foi mojo na maraka diye du foi mojo injustice ka ni de français zene ni anyara ne zene o wa ne ma dara ne révolution na aknyana mako ba ankora de Cher la peuple malien famba prembe révolution kama mais nyemo do be ulu be a fasadi ma de ko kuma mun kada nyako fo no kera on be gri on hakili la ko tiado mun kadi ole ulu boke kabile keyi bana 75 millions euro no sene ma da chena no di crise di sena wati ka gele e kele no na du cha ka chansa e ma fo euro na do gi ta ke mais français bien on bla français no dire ka an mi maro samba ça do mo to foya an be be no ka an se te munye an mo kele an ga jeme an se me munye an yere bolo mo an so ka sa vraiment c'est bien ma ya te mo bolo koy cher la c'est pour tu la ala ma hina na a dem so folo am na ta c'est pour tu ako ale bourse so Allahu akbar ako ale bourse so o kan ta Londres aya to ye bourse la atara la ben ka fontane après aya ye ato ta la ble kale ya do ko mungi kay kila fa be ka ko président kon to ko bourse la kon to ta la ble ko président ko awo ko le ko ka voilà parce que ya do ara musa na ye mu ka voilà ako mona ki to voilà ko ye kala ne ke kan mo ni be ira na ni da ta ko o hamba do ya so general mais bi fe Sénégalais, Michiganais, Bagamalo, c'était mon dernier. Pour l'autre, on va privilégier sur la taille en fait. Et puis, il fallait dire ça, il fallait courant ça, il fallait fraquer. Il y a un bec qui fait. Vous souvenez qu'il y a un mot de fantasme. Il y a un mot de touré. À la Kahina. Les chiens. Mais aïe, fait Jamana Herre, en beau bédi, en anna Djembayama, fait à toro au bidi en ma. Pas mal de gens à M5 là. Ati! Fama jumɛn ta bɛ se kɛlɛ la fantan mun fatura kalabankɔrɔ seko i t'a sun bɔ fantanw ne fatura la n'i ma ɲɛ o so tila kɔ olu minnu sara nin so in dun ma k'o kɛ ka olu somɔgɔw ɲɛji cɛ. Ala k'an sɔn hakili ɲuman na Ala k'an sɔn hakili ɲuman na Makenzi. Je sais que tɔgɔ minnu filɛ liste ninnu kɔnɔ mun b'a la ko Dawuda fɛn dɔ Shogel den tɛ
Bachili Mumbala ko Marambado Amarate, Kassim Mumbala Traoré Kassim te, Abdelkader Maïga Mumbala ayote, Togo Bolene du. Ay Malikura Kassim te, Malikura Abdelkader te, Malikura Amarate, Malikura Choguel l'ingénieur d'Inteni, Togo de Bolendo. Nga mu jelendo logements sociaux be ministère min kono ministère ministry et senidi ministry de muntaga talka ministry muntaga cadre du M5 Malikura ministry tese ka sorota ka listi bo clé fla ka clé kana décision bo ko listi suspend ko erreur yera kono ça nous renvoie en amont vérification min tunganga ke la diligence, la prudence, la vérification qui s'impose à toute démarche responsable. Est-ce que notre kera liste de publier une anomalie wa? À quoi ça sert le caractère provisoire d'une liste? Niame ko liste provisoire à quoi? C'est pour donner le temps aux erreurs d'être corrigées. Ni mungolo ya dafa itogota la muntogoba la commission ga segakan. Qu'on revient, qu'on revérifie une deuxième fois. On nango bois flila, mananza flila, CDO aba, Franci aba, ou va faire une élection de ronde là, Malikura tese katoko, dugutigo awya mede, ou va faire frakle neke banadurula, almamu awya mede, ou va faire frakle neke banadurula. Mackenzie, comme le problème est mauvais diagnostic de haut de ma foi. Qu'on a administré aux malades sur la base d'un faux diagnostic, qu'on analyse colon de Kera, au Borani Djabi colon et fera colon kala. Qu'il faut que Malion ka faranyon ka assisi là pour bien diagnostiquer. Assis miraga discours là. À quoi après un diagnostic sans complaisant? Comme Malion faranyon ka Mali bana diagnostiqué ka ban. Logement sociaux ko bana diagnostiqué ka ban. A wolola ni fura mi o de flemme. Malikura Mackenzie anga Karamugo Haidara Lame anga Sorokana Tuguni Malikura marché populaire marché Constant Limited anga Karamugo Haidara Lame on m'a la de oui monsieur mon commissaire on veut ka fobi ko ka Malikura jo e ko na Malikura kala ko di Mumbala ay ni ngake ay premier ministre ni nga ko Malikura ka jo mo même Malikura la mais aya ko ay dara mallamedi ale reba do abi ko na ngame o ay kace ti chama me na dara ku lamena Malikura ku mi continuer wa ay dara mallame fiu ambe ay ko toli ko mari war bedula ko sonye wardu ko cheni kera ko chete para kerola ko bekano apo ko mo hoti telde mari para kero de ma ni mitri bala age bala premier ministre ma ko mo hoti telde ay su wo ma ko are gi ko me ada ko jogo chena ko nyemo jogo chena premier ministre iku nganga na ne fure ne ga jela tike bekera jogo dika ne afode ayo awon nyaye sa mali ayede makle million bi yiri ka billahi milliard yiri ka do milliard ka do milliard bi tabani ko mo kele mo kele milliard bi tabani ko jamana na kolola wa o milliard suena nu fana atu sumalo kase o karton sumalo karton blood da misila akaide karta kai mo islamé do ouais mais il y a pas de problème ni ni faut rapport fama ulu nana nu ye mindama sidna li ko kwata ni ma ni nu fe
olu de nana fɛn dɔ d'i ma sen na di ko silamɛ a minɛ ko nka i yɛrɛ k'i ka hakɛ dafa ni faama ye 1000 d'i ma a ye sukaro bɔrɛ d'i ma a minɛ i k'a fo mɛ a fɔ a ye ko ni laadiriya tɛ fanga t'i sinsin a wari a bilasira i ka wari de k'i halala ye nka ka wari minɛ faama bolo k'i da de Makenzi Aidara bɛɛ fɔ dɛ jogo tɛ jogo ye mun ye i miirina bɛ taa mun na i ka kɛwale ye mun ye n'o ni bɛnkan tɛ bɛn ye jogo sɔsɔ jogo tɛ foyi ye hakilina ni kɛwale kɔ nɛgɛ hakilina ni kɛwale o de ye jogo ye gulɔ ka di n ye gulɔ min ka di n ye ka gulɔ dɔn kɛ o de ye jogo ye a miiri bɛ kunkolo kɔnɔ a nɛgɛ bɛ dusukun kɔnɔ a kɛwale b'i la Mali kɔrɔ ni ne jalaki binna kan ko mun ye armée ci d'ailleurs u y'a fɔ assemblée la yan an den minnu n'u u dɛsɛra kalan na n'an dɛsɛr'u la k'an bɛ t'u don ko armée tɛ sɔn dilanyɔrɔ ye a ma fɔ yan ko Mali kɔrɔ ye mun ye ko recrutement a tɛ kɛla jɛlenya kan ko faso lakanali kanu bɛ minnu na n'olu ye fantandenw ye k'u tɛ taa ko fantanden minnu bɛ armée kɔnɔ ni cɛfarinya b'u la olu tɛ bourse sɔrɔ ka taa kalan kɛ Makenzi o de ma fɔ yan k'o de ye Mali armée ci ko n'an ma sigi k'o de lajɛ mun ye armée ci mun ye sɛnɛkɛla dɛsɛ ka balo sɛnɛ la mun de y'a to mɔgɔw jiginra jamana la mun de y'a to a kɛra kabila ko ye ko élection gansan ko coup d'état wɛrɛ bɛ kɛ ko CEDEAO y'an jugu ye Modibo Keita a bat la France a bat la CEDEAO CEDEAO de l'issue boire logements sociaux CEDEAO de a dit Makenzi voici pourquoi ni wagati na ye mɔgɔw a ye ni ampleur ta o de bɛɛ dabari ban Choguel den yɛrɛ kana k'a la mais ka nin kɛ ka Choguel to primature la maaw bɛ yen ni tun y'a f'u ɲɛna ko nin bɛ kɛ u b'u tɛgɛ da tasuma la ko nin tɛ kɛ Choguel tile mon père docteur Ahmed Sow a ko ko i bɛ se ka fɔ ko foyi ma ɲɛ i bɛ se ka fɛn bɛɛ da transition in na ko nka fɛn fila kɔni bɛ yen ko jɛlen don fɔlɔ kan tun bɛ bingali wagati min bɛ armée kan ko bi ko dɔgɔyara ani filanan ko depuis transition ni fanga in nana kan tɛ ka yuruguyurugu kuma mɛn il avait raison mais regarde c'est ça la question n'a tun fɔra ko nin bɛ kɛ ka Muntaka Tall Senili de to domaine kunna docteur Kamena Choguel primature n'a tun fɔra ko nin bɛ kɛ ka Imam Jara to gouvernement kɔnɔ ko Mali kura k'an ka dignité segin n'a yɛrɛ ma mais i ye Faransi mun mɛn n'o ye nin mɛn bi a bɛ mun de fɔ CEDEAO bɛ lajɛ bi a bɛ mun f'i ye n ka yɛrɛma hɔrɔnya bɛ n bolo o de ye nin ye c'est ça la question an ba dɔ filɛ ka message ci ma madame Maïssa Makenzi a ko ale an ba don a divorcelen don den fila b'a bolo den fɔlɔ san 12 den filanan san 9 a y'a ka papiyew bila a ma so sɔrɔ fo bi a ka papiyew bilalen don ale ma so sɔrɔ mère divorcée 2 enfants 12 et 9 ans elle a déposé tous ses dossiers conformément à la loi a ma sɔrɔ Mali kɔrɔ kɔnɔ a ma sɔrɔ Mali kura kɔnɔ n ba a to Ala ma Rasabugu bɛ nalen i b'a sɔrɔ o la ni Ala ni kira sɔnna ma
Mackenzie, on souffle la musique. Mercredi nata, ni ko toyim. Mba jensen ya mercredi nata. Mba, aya ka dossier la barasa bugu ben nali. Abe soro ni ala ni kira sonamo. On souffle la musique amena deuxième dossier Mali Kura.